बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं अपने यूट्यूब चैनल जागता पाकिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, एक दफ़ा फिर महंगाई के हवाले से ज़िक्र करता चलूँ कि महंगाई का जो है वो एक पेचीदा मसला जो है वो बन चुका है हमारे कंट्री पाकिस्तान में। महंगाई जो है वो ताबड़तोड़ हमले जो है वो कर रही है। आज भी अपोजिशन ने पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज किया है। अपोजिशन के एक पंजाब असम्बली के मेंबर मिर्ज़ा जावेद साहब साइकिल पे सवार होकर असम्बली के सामने एहतजाज करने के लिए आए। उन्होंने ये लॉजिक पेश किया कि इमरान खान साहब जब अपोजिशन में हुआ करते थे तो वो कहा करते थे कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में साइकिल पे जाया करूंगा। वैसे तो इमरान खान साहब ने इस हवाले से कई और भी बातें की थी, लेकिन किसी पे भी वो अमल ना कर सके। गोया आज मिर्ज़ा जावेद जो हैं वो उनका वादा याद दिलाने के लिए आज पंजाब असम्बली में साइकिल पे आए। वो बता रहे थे कि गरीबी की वजह से, महंगाई की वजह से बहुत से लोग जो हैं वो मोटरसाइकिल से साइकिल पर आ चुके हैं। तो खैर, ये तो एक एजिटेशन के हवाले से, अपोजिशन का जो एजिटेशन था महंगाई के हवाले से, उसका जिक्र है। आज मैं आपको जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक है, वो जो महंगाई के हवाले से या प्राइसेस के हवाले से अपनी इंफॉर्मेशन देता है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट का ही अदारा है, उसके फिगर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं वो फिगर्स जो हैं आपके सामने शेयर करूं, आप जागता पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन या सब्सक्राइब के वर्ड को पुश करें ताकि आने वाले वक्तों में आपको जागता पाकिस्तान की वीडियो जो है वो मिलती रहें। तो खैर, जिक्र हो रहा था फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक का। फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक ने बताया है कि पिछले 3 सालों में जो महंगाई का तूफान आया है, प्राइस हाइक का जो तूफान आया है, उसने 70 साल रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ दिए हैं। यहां ये मैं बताता चलूं कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस के हवाले से जो उनका फिगर है वो है कि अक्टूबर 2018 में जो बिजली का बेसिक फी यूनिट रेट था वो 4 रुपये 8 पैसे था। अब वो बढ़ के 6 रुपये 38 पैसे जो है वो हो चुका है। इसका मतलब है कि बिजली जो इन 3 सालों में है वो तकरीबन 57% इंक्रीज हो चुकी है। इसी तरह गैस का सिलेंडर जो 1536 रुपये में मिलता था, अब वो बढ़ के 2322 रुपये का हो चुका है। इसमें तकरीबन 51% इजाफा जो है वो हो चुका है। ज़रा शुगर की प्राइसेस का जिक्र होता चले। अक्टूबर 2018 में शुगर की प्राइस पर किलो जो थी वो 54 रुपये थी। अब वो बढ़ के 100 रुपये तक पहुंच चुकी है।
اور کچھ شہروں میں تو وہ 105 रुपए पे بھی فروخت ہو رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ شوگر جو ہے وہ 83% جو ہے وہ انکریز ہو چکی ہے۔ پیٹرول کے حوالے سے ذکر ہو چلے تو پیٹرول جو ہے وہ اکتوبر 2018 میں 93 روپیز پر لیٹر تھا، اب وہ بڑھ کے 138 روپے پر لیٹر جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ یہ تقریباً 49% اضافہ ہوا ہے ان 3 سالوں میں پیٹرول کی پرائسز میں۔ اب فلور کی بات کر لیتے ہیں۔ آٹا جو 20 کلو کا تھیلا تھا وہ اکتوبر 2018 میں 780 روپے کا تھا، آج کل 20 کلو کا جو تھیلا ہے وہ تقریباً 1200 روپے پہ پہنچ چکا ہے۔ گویا فلور کا جو ریٹ ہے، آٹے کا جو ریٹ ہے، جو پرائس ہے وہ بھی 52% یعنی 52% اس میں بھی اضافہ ہو چلا ہے۔ دودھ کا جو پر لیٹر تھا وہ تقریباً 80 روپے میں تھا اکتوبر 2018 میں، اب وہ جو لیٹر ہے وہ 120 روپے پر لیٹر جو ہے وہ دودھ فروخت ہو رہا ہے، اور کچھ شہروں میں تو کراچی میں غالباً 130 روپے پہ بھی فروخت ہو رہا ہے۔ تو یہ تو صورتحال تھی پرائسز کے حوالے سے، جو میں نے چیدہ جو پرائسز بتائی ہیں، جو مین آئٹم جو روزانہ استعمال کرنے والے ہیں ان کی پرائسز کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ ناظرین، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس مہنگائی کو کب اور کیسے کنٹرول کرتی ہے، لیکن بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ اور الجھنوں میں بھی، کچھ اور مسائل میں بھی پھنسی ہوئی ہے۔ کبھی ان کو تحریک لبیک کا سامنا ہے اور کبھی گورنمنٹ کو بلوچستان کی صورتحال کا بھی سامنا ہے۔ بلوچستان کا ذکر کرتے چلیں تو وہاں پہ وزیر اعلیٰ کی سیٹ پہ قبضہ کرنے کے لیے سرتوڑ ایفرٹس کی جا رہی ہیں۔ جام کمال صاحب جو ہیں وہ اب سابق وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں۔ بی اے پی، جس کو عام طور پر باپ پارٹی کہا جاتا ہے، وہ جو سپیکر تھے، موجودہ سپیکر، اب وہ وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد ہو چکے ہیں۔ تو گویا اب وزیر اعلیٰ بننے کے چانسز جو ہیں ان کے بن چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے بھی اپنا نمائندہ جو ہے یار محمد رند کو وزیر اعلیٰ کی پوسٹ کے لیے نامزد کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی نے اب بلوچستان میں اپوزیشن میں جانے کا ارادہ کر لیا ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اب بلوچستان کی حکومت کو جوائن کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ گویا اگر پی ٹی آئی اپوزیشن میں چلی جاتی ہے تو فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بلوچستان کی گورنمنٹ کو جوائن کر سکتے۔ تو گویا اقتدار کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے کہ کون اقتدار پہ قبضہ کرتا ہے۔ مہنگائی کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا ذکر ہوتا جائے، سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کسی بھی ملک کی اکانومی کا ایک بیرومیٹر ہوتا ہے، پیمانہ ہوتا ہے اس کو پرکھنے کے لیے۔ جب نواز شریف کی گورنمنٹ ختم ہوئی اس وقت 100 انڈیکس جو تھا وہ تقریباً 54,000 روپے پہ تھا، 54,000 پوائنٹس پہ تھا۔ آج کل جو ہے وہ 45,000 پوائنٹس پہ چل رہا ہے۔ تو ناظرین، 3 سالوں میں یہ ایک ایسی چیز ہے، پاکستان سٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس وہ نیچے آیا ہے، جبکہ پرائسز جو ہیں وہ بہت ساری 100% جو ہے وہ بڑھ چکی ہیں۔
नाजरीन, एक और फिगर, डॉलर का रेट जो है वो 120 से बढ़ के 175 रुपये पर US डॉलर पे चला गया है। यानी जिसको कम होना चाहिए था वो, यानी रुपए की कीमत जो है वो नीचे चली गई है और डॉलर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई है। गोया रुपए की वैल्यू जो है वो डेप्रिसिएट हो रही है। जैसे जैसे रुपए की वैल्यू डेप्रिसिएट होती है तो महंगाई का जो है वो तूफान आता है, उससे कर्जे भी बढ़ जाते हैं और जो चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं उनकी प्राइसेस जो हैं वो भी बढ़ जाती हैं, उनका भी पेमेंट जो है वो ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन नाजरीन, आजकल बेशतर कौम जो है, बेशतर पाकिस्तानी जो हैं वो क्रिकेट मैच की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा हुआ कि हमारी क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया को हराने में कामयाब हुई, लेकिन अभी बहुत सारे मैच जो हैं वो बाकी हैं। हमें खुशी ज़रूर मनानी चाहिए लेकिन ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। आज जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो चंद घंटों के बाद न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है। ये न्यूजीलैंड की टीम वही है जो पाकिस्तान में अपना टूर जो है वो अधूरा छोड़ के चली आई, ये बहाना बना के कि यहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल हैं। देखते हैं कि आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस ह्यूमिलाइजेशन का कैसे जवाब देती है। देखते हैं पाकिस्तान इस मैच को जीतता है या कि न्यूजीलैंड। ये आने वाले चंद घंटों के बाद फैसला हो जाएगा। तो नाजरीन, जागता पाकिस्तान को देखते रहिए और आने वाले हालात के बारे में नॉलेज जो है वो हासिल करते रहिए। शुक्रिया।